شموت جنرال تادس ورده بسحتة أواج مخانو تقليصهم أبي حمد جنرال تادس ورده بسحتة أواج كمز شمو كأمن انكالو اتشموت قنا حقاونت كمزلو وقليص اللهم حوحات من نوع سلطان جنرال تادس ورده بيناوي وسانة تحسة وعلي بريتوريان مخانو تمالي أب زوصو حسير مجلسي مفلاطو يذكرهم نزي شموت جنرال تادس ورده عمل كيتو كاب 4 كيلو ملاشتو هاي بولام بزرزر كقربهم بتوسخون آب تجراي سراوي تجراي حويسو استفلاليو منقساون زي منقساون وداوتات ممحدارات تجراي ناي تقوم مجلسات نموصا منقسقاسي قبرا كمزلوا يقلس علام ኤርትራን ምዕራባውያን በካሕሳ ኸሲሳም ምዕራባውያን ሃገራት ብሽም ሰብኣዊ መሰላት ዝጥቀማሉ ዘለዋ ስውር ናይ ቁጠባ ኩናት ደው ክብል ጠሪዓላ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኣወጀ ዝበሎ ሚስጥራዊ ናይ ጥሜት ኩናት ብምቅላዕ ምዕራባውያን ብሽም ሰብኣዊ መሰል ንህዝብና የጥምዩ ኣለዉ ክብል እዩ ንምዕራባውያን ሃገራት መጠንቀቕታ መሓላሊፉ ዘሎ ብዝርዝር ክቐርብ እዮም إسرائيل كانسريا يبل منستر مكلخال باكستان إسرائيل فترتان أبجهنم تقاصل كبل زسنبد مرجسي أقالي حلم أزي استوحل إسلام آباد أب مانجو إيران أمريكان نايسلام زتتات أب تكايدول زل أوانيم نزينا باكستان زربا نيتانياهو خصوص ملاشي بلولام بزرزر كقربيهم قدمي ناب زيناتنا محلافنا لومي عرب سغلاتهم انقع نابزي قويتانا مدحريسنا يسوس كريستوس سلا خلنا دك سوات كبل استسغللو نحما من مكران بفقري سعر القدس علات بسلام بزحنا قويتا آب العلي مسكال قلقوتا مستسغلم ملت عالم بسلمات توحيتا نيرام تسفاز تقرصلو خلنا قرزب كعز مسللو سلات دماس تعوتو زمسل سلم سعاد نيرم انتخونا قنا اتي سلمات ناي موداتاي نبرن اتي مسكال ناي طفات مزازم زي خونس ناي برهانة نسائي مأتو دقنيرم كمتي كاب سغلة موت نابتن ساي برهان استسقاقر قويتا حز الله مرير صبابا هزمنا ون موداتا كخونا يخلنيم مسكال مشقاقر دامبر معرفة يخونانيم دحرتي زخبت سغلة تاريخ صغير ناي برهان واقو كمز قدنيم بدقامي انقوع عبس حكم صومنان صولتنا دما قبول يقبرلنا بصحفة قدم منستر أبي حمد نسلطان بريزيدنت جيزاوي محضر ليتنال جنرال تادس ورد منو حس تقمل أواج بجيجا مخانو أمينهم إزي ملاش زي كاب 4 كيلو استوحب حوحات نتشمت بزي أفلتونان تصادفون استوسنن وعلي بريتوريا دماز تحسي كبل بترير قالات الدحر من ساقيم حلافيت بريس سكرتاريات بصحفة قدم منستر أبي حمد منستر بليلين سيوم لو معربي ميازي خلت تخلتشن 10 شمونتن عام تمرت إن BBC محرنيا بزهابتو قال اتي جنرال تادس وردن توسخي حد عامة مشام زوز مجلسي نتي تسريزو زنبرة ناخل تشن 10 ناي خونات جزية دنبي متقاسو ناي تقام صحة مخانو جليس عام بليلنا سيوم اتي جيجا بوغ الناس تفتسم ايو كستاخلو يدما بمبال اتي سلطان من نوح بمسارة اتي اب خلتشن 10 عامة مرس زوز حدش دنبي سلازخونه حقاوي كتب الدما تماويتام انت هنا قنا اتسبسب كساب زوز ولو ساعات اتي مجلسي بزيلوتي ابتي غاز منغستي سفير يزلام بليلنا سيوم من نوح سلطان جنرال تادس ورده حقاو مخانو BBC زهابوتو قال كاب جلجل سوميا حقي حقاونت اتي من نوح سلطان اب حتو ملكت مئتهم صعيبهم يخون برحو حات اتشموت انا يفلطون كبل بعلي من صاغي ذكرهم وسانه منغستي فيدرال بترير زنصغ حوحات مال حموس اماسيو اب زوص مجلسي اتشموت كاب افلطون تساتفون حوحات وصاي استفسم بينا وسانه مخانو غاليصم اتي ودب اب مجلس يوسخو كم زسمرلو بمسارته علي بريتوريا غيزاوي ممحدا تግራይ كتايش زلوو اب منغو خلتيوم تفرارمتي اكلات مالتو ون حوحاتن منغس فيدرالن بزغبر بوليتيكاو زته مخانو اسميروليوم منغس فيدرال نتي سلطان منو حس تقملو حقي قدمتي وعلي بريتوريا مفرامو زنبره ناي دكتور مولو نغا غزي بمخانو اتي سغمتي نتي زلقناي توخسي دو موبايل سمعنت مولو بمولو زتحسي بمبال ازي وسانه زي بزي افلطو حوحات استمحلله فسر زخونه حزب تግራይን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን እቲ ውዕሊ ፈረስ ምህላው ክግንዘቡ እዩ ጻውዒ ተቕሪቦም ሕወሓት ኣብቲ ሽሞት ናይ ሕጋውነት ሕቶ ዘልዕለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሽሞት ንምንዋሕ ዘጠቐመሉ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ደንቢ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ኩናት ምምሕዳር ኮማንድ ፖስት ዘጣየሸ ብምዃኑ እዩ ሕወሓት ነዚ ነጥብ እዚ ብምሓዝ መንግስቲ ፌደራል ሕዝውን እንተኾነ ትግራይ ብዓይኒ ኩናት ይሪኣ ከም ዘሎ እዩ ኸሲሱ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ጊጋ ኣጣቐሳይ ይበልምበር እቲ ስሕበት ኣብ መንጎ መቐለን አዲስ አበባን ዘሎ ዓሚቕ ዘይምትእማን ዘቃልዕ ከም ዝኾነ ግን ዝከሓድ ኣይኮነን እዩ ገለ ወሃብቲ ርእይቶን ሰብ ሞያ ሕግን ከም ዘመላኽትዎ ደንቢ ቁፅሪ 479/2013 ዓመተ ምህረት ማለት እውን ናይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ግዜ ብደንቢ ቁፅሪ 533/2015 ናይ ፕሪቶሪያ ግዜ ስለዝተሰረዘ መንግስቲ ብዘይሰርሕ ሕጊ ሽሞት መሃቡ እቲ ውሳነ ብቅድሚ ሕጊ ባዶን ዘይሰርሕ ከም ዝገብሮ
ይገልጹም ዘሎም ተሰሪዙ ብዝነበረ ሕጊ ስልጣን ምንዋሕ ሕጋውነት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ፖለቲካ ቀልዲ ምዃኑ እውን ይገልጸሎም እዚ ብዘይ ሕጋዊ መሰረት ዝተውሃበ ሽሞት ንጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ ሕጊ የጠንቂቖም ዘሎም እዚ ሽሞት እዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ገበናዊ ይኹን ፍትሒ ብሄራዊ ክስቲ ተቃልዓይ ክገብሮ ከም ዝኽእል እውን የጠንቅቐሎም እቲ ጌጋ ብስልታዊ መልክዕ ኣብ መንጎ ፌደራልን ክልልን ዘሎ ናይ ዘይምትእማን ምንጭ ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ ዘሎ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሸርሒ ፖለቲካ ምዃኑ ዘጠንቅቑ ሰብ ሞያ ነውዕሊ ፕሪቶርያ ዝፈታተን ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ኣብ መንጎ መሪሕነት ትግራይ ዘሎ ምክፍፋል እውን ሓደ ኣካል ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጸሎም ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ትግራይ ይኹን ሕወሓት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሓደ ዓመት ስልጣን ተናዊሕለ ኢሉ ንመቐለ እንትምለስ እንተሎ ንምንታይ እዮም ክቕበልዎ ዘይብሎም ትብል ኦኬ ብክልተ ረቑሒታት እየ ዝሪኦ ዓንቲ ወይ እውን ጀሚረ እያ ነይራ ሓደ ካብ ሕጋዊነት ኣንጻር ማለት ሎሚ ንትግራይን ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ተራኽቦ ውዕሊ ፕሪቶርያ እያ ጀነራል ታደሰ ኸይዱ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝጠሓሰ ሕገ ደንቢ ትእዛዝ ኣቢ ተቐቢሉ ምምፅኡ ንሱ እውን ናይቲ ጥሕሰት ኣካል ስለ ዝኾነ ወላ ናብ ሕጊ ዝወስድዎ ንታደሰ ግቡእ ኢለ እያ ግቡእ እዩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ስለዝተጣሓሰ ሓደ እዚ ካብ ሕጊ ኣንጻር ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝጠሓሰ ኸይዲ ስለ ዝኾነ ክንፀግ ኣለዎ ብሕጊ ማለት እዩ ብዝኾነ ዓይነት ብሕጊ እውን ኢለካ ሕጊ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝጠሓሰ ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ፕሬዝዳንት ናይ ምሻም ስልጣን የብሉን ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ስልጣን ናይ መሃብ ስልጣን የብሉን the only thing ኣብ ትግራይ መንግስቲ ክጣይሽ ዝኽእል በታ ውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብዝግበር ስምምዕነት ጥራሕ እዩ ሶ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ብሕጊ እውን ክንነፅጎ ኣለና ብተግባር እውን ከምቲ ንሪኦ ንዓና ንምጥፋእ ሰላሕታዊ ፅንተት ንምቕፃል ጥራሕ እዩ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንት እዩ ንምባል ናይ ሸፈጥ ፖለቲካ ክቃላሕ እንከሎ ብኻልእ ወገን ድማ ሕወሓት ዘተ ዘይተገበረሉ ሽሞት ኣይንቕበልን ይብል እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚ ድማ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ህዙፅ ኣኼባ ከም ዘሎ ይግለጽ እዩ ዘሎ ንሰራዊት ትግራይ ሓዊሱ ዝተፈላለያ ውዳበታትን መምሕዳራትን ኣብ ሽሞት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ተቃውሞ መግለጽታት ንምውፃእ ይሸባሸባ ምህላውን እውን ፍልፍላት ይገልጹ ኣለዉ ሕወሓት ሽሞት ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ፍልጦ ይወፃእ እዩ ምባሉ ስዒቡ ንሰራዊት ትግራይ ሓዊሱ ዝተፈላለያ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ውዳበታት ምሕደራታትን ኣብ ሽሞት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ተቃውሞ መግለጽታት ንምውፃእ ይንቀሳቐሳ ምህላውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ንግዜያዊ ምምሕዳር ቅርበት ዘለዎ ማዕኸላት ዜና ከም ዘመላኽትዎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ምስ ኣቦ እምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ዝገበሮ ዘተ ከም ዝኾነ ይገልጹ ኣለዉ ኤርትራ ንምዕራባውያን ኸሲሳ ምዕራባውያን ሃገራት ብሽም ሰብኣዊ መሰል እናተመኻነያን ህዝቢ ኤርትራ ካብ መድሃኒትን ምግብን ንምክልኻል ዝጥቀማሉ ዘለዋ ስውር ናይ ቁጠባ ኩናት ደው ከብላ ጠሪዓላ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ዑስማን ሳልሕ ኣብ ጀኔቫ ኣዘራርባ ብክስ ኣስሚዑ ኣሎ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኣወጀ ዝበሎ ሚስጢራዊ ናይ ጥሜት ኩናት ብምቅላዕ ምዕራባውያን ብሽም ሰብኣዊ መሰል ህዝብና የጥምዩ ኣለዉ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሓያላት ሃገራት ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝጥቀማሉ ማዕቐብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ ህልቂት ይፈጥር ምህላው ኸሲሱ ኣሎ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ከም ዝገለጾ ኤርትራ ካብ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እቲ ወግዓዊ ናይ ሕቡራት ሃገራት ማዕቐብ ዋላ እኳ እንተተላዓለላ ሕዚ ግና ብምዕራባውያን ሃገራት ብዝተነበረ ተደራራቢ ሚስጢራዊ ማዕቐብ ካብ ዓለም ለኻዊ ናይ ፋይናንስ ስርዓት ተገሊላ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ባንክታት ካብ ሓያላት ሃገራት ዝመጽእ ናይ ገንዘብ ቅፅዓት ብምፍራሕ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ከይተረፈ ይዓጽዋ ምህላውን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ እዚ ስልታዊ ጸቕጢ ድማ ንኤርትራ መደበኛ ንግዲ ንኸይተካይድ ዓንቂፍዋ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ብሕታዊ ዲፕሎማስኛ እቲ ሃገር ከም ዝሓበሮ እቶም ሰብኣዊ መሰል ንምኽባር ዝብል ሽም ዝተዋሃቦም ዝበሎም ማዕቐባት ኣብ ባይታ ግና ንህፃናትን ኣረጋውያንን ኤርትራ ካብ ህይወት ኣድሕን መድሓኒት ይኽልኸሉ ምህላዎም ገሊጹ ብተወሳኺ እውን ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘመናውያን ማሽነሪታት ንኸይኣትዉ ብምዕጋት ንውሕስነት ምግቢ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ንህዝቢ ብጥሜት ንምንብርኻኽ ዝተኣለመ ስርሒት ምዃኑ እውን ገሊጹ ኤርትራ ነዚ ሰብኣዊ ቁልውላድ ምፍታሕ ሰለስተ ቁልፊ ነጥብታት ዘቕረበት ኮይና ሓያላት ሃገራት ብገዛ ፍቓደን ዝጥቀማሉ ዘይሕጋዊ ማዕቐብ ብህሱስ ንኽቋረጽ እውን ሓቲታላ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ናይ ባንኪ መስመር ካብ ዝኾነ ስጋት ነፃ ኮይኑ ክኽፈት ዝሓተት ኤርትራ በዚ ዘይሕጋዊ ማዕቐብ ጉድኣት ዝበፅሐን ሃገራት ናይ ካሕሳ ክፍሊት ዝረኽባሉ ሕጋዊ መዋቕር ንክዝርጋሕ እውን ጸዊዓ እያ
መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ብዝፍጽሞም ናይ ራዕዲ ተግባራት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ ዘረ ምጽናት ኣብ ልዕሊ መራሕቱ እውን ማዕቀብ ተነቢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ እዩ። ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማዕቀብ ንውሕዳት ሰበ ስልጣናት ጥራሕ ዝምልከት ዘይኾነስ እቲ ማዕቀብ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐትል ጀምላዊ መቕጻዕቲ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። እስራኤል ካንሰር እያ። ሚኒስትር ምክልኻል ፓኪስታን ንእስራኤልን ፈጠርታን ኣብ ገሃነም ተቓጽሉ ክብል ዘሰንብድ መርገጺ ኣቃሊሑሎም። እቲ ኣብ ኢስላማባድ ዝተጀመረ ሚስጥራዊ ናይ ሰላም ዘተ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎም። ኔታንያሁ ድማ ህጹጽ ተሪር መልሲ ሂቡሎም። እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ሰላም ንውራድ ሽማገል ዘሎ መንግስቲ ፓኪስታን ሚኒስትር ምክልኻሉ ካዋጃ ኣሲፍ ግና ንእስራኤል ካንሰር ንደቂ ሰባት ድማ መርገምቲ እያ ክብል ብወግዒ ጸሪሑ ኣሎ። እዚ ዝያዳ ዘሰንብድ ድማ እቲ ሚኒስትር እዚ ሃገር ንዝፈጠሩ ኣካላት ኣብ ገሃነም እሳት ይቃጸሉ ክብል ዘመሓላልፎ ተሪር ናይ ጸሎት መልእኽቲ እዩ። ሚኒስትር ምክልኻል ፓኪስታን ካዋጃ ኣሲፍ ኣብ ዘርግሖ ወግዓዊ መልእኽቲ እስራኤል ብስንክቲ ኣብ ሊባኖስን ጋዛን ኢራንን ተካይዶ ዘላ ደማዊ ግጥም ክፍእቲ ሃገር ክብል ይጸውዕዋ ዘሎ። ኣሲፍ ወሲኹ እስራኤል ኣብ ልዕሊ መሬት ፍልስጤማውያን ዝተተኸለት ናይ ደቂ ሰባት ርግማን ምዃና ብምጥቃስ እታ ናይ ካንሰር ዝበላ መንግስቲ ንክትፍጠር ዝገበሩ ምዕራባውያን ኣብ ገሃነም እሳት ንኽቃጸሉ ጽልለኹ ክብል ንመላእ ዓለም ዘሰንበደ መግለጺ ሂቡላ። እዚ ናይ ፓኪስታን መጥቃዕቲ ቃላት ንመንግስቲ እስራኤል ብርቱዕ ቁጥዐ ኣልዒሉላ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ዘውፅኦ ምላሽ እስራኤል ትጥፋእ ዝብል ጻውዒት ጽዩፍ እዩ ብምባል እዚ ካብ ሓደ ገለልተኛ ኣሸማጋሊ እየ ዝብል ሃገር ዝጽበ ዘረባ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ጊድዮን ሰዓር ብወገኑ እቲ ንግግር ንጹር ጽልኢ ኣይሁድ ዝመልኦ ክብል ኾኒንዎ እዩ። እዚ ምስሓብ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ፓኪስታን ኣብ ሰሙን እዚ ምስቲ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ወከልቲ ኢራንን ዓቢ ናይ ሰላም ዘተ ኣብ እትእንግደሉ ዘላ እዋን ምዃኑ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ድራማቲክ ገይርዎ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ልዕሊታ ኣሸማጋሊት ዘለዎ እምነት ምስ ጠፍአ እቲ ናይ 15 ነጥብ ናይ ሰላም ውዕል ብኸመይ ክቕጽል እዩ ዝብል ሕቶ ይቐርብ እዩ ዘሎ። እስራኤል ካብቶም ጥፋኣተይ ዝምነዩ ኣሸበርታት ርእሰይ ናይ ምክልኻል መሰል ኣለኒ ክትብል መጠንቀቕታ መሃባ ስዒቡ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተጀሚሩ ዘሎ ናይ 2 ሰሙን ተኽሲ ደው ምባል ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ኩናት ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓሊፉ ናብ ደቡብ ኤስያ ክሰጋገር ከም ዝኽእል እውን ስጋኣታት ይምዕብል እዩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ኣዝያ ዝተረቐቐት ድሮን ኣሜሪካ ዳሃያ ጠፊኡሎም። ብቴክኖሎጂ ጥራሕ ልዕሊ $270 ሚልዮን ዝወጸላ ዝተረቐቐት ናይ ኣሜሪካ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ሰላይት ትማሊ ሚያዝያ 1 2018 ዓመተ ምህረት ዳሃያ ጠፊኡሎም። እዛ ድሮን ቅድሚ ምስዋራ ስኩዊክ 7700 ዝብል ናይ መወዳእታ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ምልክት ድሕሪ ምስዳዳ ናብ መሬት ኢራን ኣትያ ብሚሳይል ተሃሪማ ክትኸውን ከም ትኽእል ወታደራዊ ምንጭታት ኣመላኺቶም ኣለዉ። ክቡራንን ዜናታትና ኣብዛ ዚምላልና ሓቢርኹምና ስለ ዝጸናሕኹም ኣዚና ነመስግን። ብድጋሚ ሰናይ ዕለተ ስቕለት ክገብረና ንምነ።